আগরতলা ধর্মনগরতে উদয়পুর কাইথাম স্যাটেলাইট টাউন স্রানানি ওয়ানসুমুং নাকা হাসতে হাপাং শাখা মন্ত্রীকরা ডক্টর মানিক সাহা তিনি ত্রিপুরা জল বোর্ডनि সাকথাरमाबाय पुरनायख्रायनि थामथि नै नम्बर वार्डो कायसा ट्रिटमेंट प्लाननि हामताय रमाबायते हलंथों कायमा पान्दा मानजागै वानसुक तांनावै आगुलिनो नायथग्रोनानि याप्रि रमजा खाहनि शाखा अ ट्रिटमेंट प्लाननि सामुं पाइखा आगतला आगुलियो खुं सार साइनु खुंगा पाइपलाइन बायखाय नोंजां दै तुनसाय मानाने हनि बसाखा आगतला नेताजी आदर्श शिक्षा मन्दिर बसकांग खग नैथि 2000 रां सुबाय अ तांगो सामुं तांजागानो जंपुं नगरनि चाम्पासराव चेक डैम स्रामनानि वानसुक तांगमना जाका हने मंत्री अक्रा शाखा पान्दावा मेयर दीपक मजुमदार DWS बेदेकनि सचिव अभिषेक सिंह आकर्षण मानजाखा आबनो कारिब बायथां चुकजाक बोतलनि खरक थाम बुरुई रंनो सका दियाफार जाखा উদয়পুর তিনটা জায়গায় আমরা করছি তো সেখানে প্ল্যানিং ওয়েতে বর্তমানের যে চাহিদা সেই অনুযায়ী কিন্তু সেই প্ল্যান সেখানে সব কিছু নর্মাল যা আধুনিক যে সিটি করার ক্ষেত্রে যা দরকার তাই হবে এবং বিশেষ যে প্রকল্পগুলো সে ইন্টিগ্রেটেড কমান্ড সেন্টার উজ্জয়ন্ত প্যালেসের সংস্কার এমবিবি লেকের নতুন করে সাজানো সংস্কার প্রতিদিন 8 মিলিয়ন লিটার ক্ষমতা সম্পন্ন সিওয়েজ ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট ভেরি ইম্পর্টেন্ট এটা